Tama-tama, pre. Gutom na ako. Hey, boss. Boss. Good afternoon. Good afternoon. Um, Anong gusto nyo kainin, boss? Boss, ano ba yung bestseller nyo dyan, boss? Bestseller? Naku, boss, lahat yan. Masarap lahat yan. Ah, sige. Sige, sa akin, ano, yung crispy liempos. Silog. Ikaw, pre. Ikaw, pre. Bestseller talaga yun, boss. Yung sa akin, tosino. Yun. Tusino sa inyo, boss. Tosino sa akin. Crispy Liempo. Crispy liempos. Silog. Tapos, boss, Tosino. Okay. Sige, boss. Gagawin na Masarap namin. yan. Nasa gitna Tama-tama yan. yan. Upo muna kayo, boss. Upo muna kayo dyan. Salamat. Ay, nakapagbayad na. Ito yung, ano, bayad piece. Yung sa'yo. Tosino. Ano 60 yun? pesos yun. 60? Yeah, wait. Ako, 8. Okay. Malas, naiwan ko pa yung wallet ko. Ah, no problem. Akong bahala. Ako bahala. Sige. Bossing. Yes, bossing. Magkano ba yung order namin crispy liempo, pati tosino? Crispy Liempo sa Tosino, boss. Mura lang. 155 lang, boss. 155. Bali, cancel mo yun sa kanya. Anak ka ng